مرحبا بكم في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية. Soyez la bienvenue dans votre chaîne Apprendre le français. درسنا اليوم دائما تتم فيما يخص الحروف الأبجدية الفرنسية. واليوم سنرى الجزء الثاني حول الحروف الصامتة les consonnes. En français, il y a 20 consonnes. Les consonnes, c'est-à-dire les lettres qui ont besoin des autres lettres pour former des syllabes, pour émettre un son. Et la prononciation de ces lettres, avant de les prononcer, c'est-à-dire en syllabes, on va faire un petit rappel. Donc, il y a B, C, D, F, G, H, G, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. La leçon d'aujourd'hui va concerner seulement les lettres en bleu. Donc, الدرس ديالنا ديال اليوم غنقراو فيه فقط الحروف الصامتة اللي هي بالزرق اللي هي B, C, D, F, G, H, G. وفي الدروس يعني اللي غتجي من بعد غنشوفوا هاد لي كونسون اللي هما بالخضر ومن بعد غادي نشوفوا هاد لي كونسون اللي بالاحمر. هكا غادي نسهلوا باش ما نديرش فيديو طويل قسمته باش يجيكم بسيط يعني حتى ولو تصنت يعني 15 دقيقه ولا هذا باش تجيك فيديو شويه متناول يعني في الوقت. Donc on va commencer. B. B avec A. Bas. Bas. Notre exemple, une balle, une balle. Ici, si vous regardez, le E est une lettre muette. On ne prononce pas le E. Une balle. Cora. B avec I. B. B. Un habit. Un habit. Si vous regardez aussi, à la fin, ou bien à la fin de ce mot, il y a un T. Ce T, bien cette lettre T est une lettre muette, un habit qui soit. B plus O, beau, beau, un robot, un robot. La même chose, il y a un T, donc c'est une lettre muette. On ne dit pas robot, non, on dit un robot. إذا ننطق robot. لا ننطق T حرف ميت لأنه يوجد في آخر الكلمة. إنسان آلي. B plus U, bu, bu, une bulle. Une bulle, فقاعة. B plus E, be, un tube, un tube. Même si je prononce ici be, ici tube, b, parce que le E, il se trouve à la fin du mot, est une lettre muette. On ne prononce pas le E. Pourquoi? Parce qu'il se trouve à la fin du mot لأنه كيتوجد في آخر الكلمة. Un tube, une boube. Ici B plus E, accent aigu. Sur le E, il y a un accent aigu. On prononce B. B. Un bébé. Un bébé. Un bébé. Un bébé. رضيع. Ici, même si E accent se trouve à la fin du mot, mais on le prononce parce qu'il y a un accent. Déjà un accent هي النبرة. سنبينو ديك النبرة. تيقول لك تورك عليها نشددو عليها. بي.
un bibé. On va passer à la lettre C. Ici, on doit faire attention. La lettre C prend un son S comme on peut la prononcer K. On va voir selon les cas. على حسب الحالات. الحالة الأولى فاش كنطقوها S. Donc C plus E, C plus I, C plus Y, Si. Le premier exemple, un centre. Il a هنا C كاينه E. Donc C ملي تتكون تابعها E كنطقو se كاين le son S. Un centre. Le centre. Ici, si, un ciel, sama. C plus Y, si vous regardez, si. Un cycliste, darrage. Donc, ملي كتكون سي حداها ملي كتكون حداها او او لا اي او لا ايغريك راه كنطقوها اس. centre, ciel, cycliste. Dans le deuxième cas, si K, on prononce C, K, C plus A, K, C plus, ou bien C avec O, Ko, C avec U, Q. Une carte, بطاقة. Un collège, إعدادية. Un cube. Donc K, Ko, Q. Ce, si. K, Ko, Q. Dans ce cas, c'est le son كنسمعوا الصوت S. قلنا حيت علاش سي جات حداها E هنا I وهنا Y. وهنا كنسمعوا الصوت ديال K ما كنقراوهاش سي لأن ملي كتجي حداها A أو لا O أو لا U le son كيولي K. Donc on va voir la lettre F. La lettre F, c'est comme la lettre B, ne change pas de la prononciation. يعني حرف واضح في النطق ديالو. Donc vous avez ici F plus A, Fa, une fable, Hikaya. F avec I, Fi, une fidélité, Wafa, une fidélité. La fidélité, c'est-à-dire, c'est lorsqu'on donne des promesses, on doit être fidèle. On doit avoir, c'est-à-dire, on doit entretenir nos promesses. Donc, une fidélité. F plus O, faux. Une forêt. Raba, une forêt. Forêt. Faites attention, il y a un T, une lettre muette. Ici, dans la fidélité, une fidélité, le accent, il doit être prononcé. Fidélité. Ici, non. Une forêt. La forêt. Al-Raba. F plus U, fut. Une fusée. Bondoqiya. Une fusée. Bondoqiya. F plus E, feu. Une fenêtre. Nafida. F plus E, accent, c'est-à-dire A. On prononce A. Fei. Une félicitation. Tahni'a. C'est-à-dire, vous félicitez quelqu'un, vous lui dites bravo, félicitations. Surtout lorsque quelqu'un il réussit ses études, on le félicite. G. Avec G, on doit faire attention. C'est comme le C. Bhalo bhal C. Un 200.
Donc, vous avez ici G plus A. Ça se prononce pas ja. C'est ga. G plus A, ga. Un garçon. Un garçon. Garçon. Sabi. G plus U, gu. Un guitare. Un guitare. Guitare. G plus O, go. Une gomme. Une gomme. Gomme. ميمحات. عاوتاني ملي كتلقى جي بلس كونسون، لي كونسون هما اللي قلنا راه عندنا 20 كونسون. ملي تتلقى جي مع ان كونسون دائما كتنطق ج. لو سون ج. ج. une glace. une glace. دونك جي هاد لا ليتر جي ملي تيكون حداها يا اما ا او لا او او لا او او لا une consonne تسولي ج. كما شفتوا في هاد الحالات garçon, guitare, gomme, glace. C'est très bien, donc rappelez-vous bien. Donc le deuxième cas ملي تتبقى كنطقوها جي. دونك كنطقوها جي الى جات حدا E, I, Y. Donc G plus E, je. G avec I, J. G avec Y, J. Donc le premier exemple, gentil. Quelqu'un qui est gentil. Latif. Mon ami est très gentil. Mon ami est très gentil. Donc J. Une girafe. Une girafe. Une girafe. Zarafa. J. La gynécologie. La gynécologie. وطب توليد النساء. Donc كنقولوا le gynécologue هو طبيب النساء. Attention, vous avez un son G. G. Donc G il est prononcé G avec A, U, O ou avec une consonne. G il est prononcé G avec E, I, Y. Donc récapituler, il faut connaître la règle. Il faut dire que la lettre G il est prononcé G avec A, U, O et avec une consonne. Et il est prononcé G avec E, I, Y. Donc ici vous avez la lettre H. Donc avec H, on dit que la lettre H en début d'un mot ne se prononce jamais. إذا الكلمة أو la lettre H ملي تيكون في بداية الكلمة ما كيتنطقش. Le H en début d'un mot on ne se prononce pas. يعني ما كنطقوش. كاين جوج ديال الحالات. H يا إما يكون aspiré يا إما يكون muet. Aspiré c'est-à-dire aspiré c'est-à-dire ما كيخليناش نديرو ليليزيون با دي ليزيون. يعني كتكون مثلا الا شفنا هاد ليكزامبل لا هوتور كاينه لا وكاينه اش يعني اوتور. هاد لا كتبقى ما كنديروش لابوستروف بحال لو كا ديال لوم. هنايا فوزافي واحد لابوستروف هي راه في الاصل هي لو اوم. لو اوم بما ان هاد الاش هنا ميوي دونك تنديرو كيتسمى illusion. C'est-à-dire on supprime la première voyelle. كتسوبريم هاد لا voyelle ديال لو دوزيام مو. كاين دو مو هنايا كاينه لو وكاينه اوم. بما ان il s'agit d'une H muette donc on كنديرو illide. On illide le E. Donc avec ici il n'y avait pas une règle. Il n'y avait pas une règle qui va nous dire tout simplement voilà H aspiré, voilà H muet.
Ça, ce sont des choses qu'on apprend par l'habitude. هادو حوايج كنتعلموهم يعني بالممارسة. بكثرة ما كنلقاو هاد الكلمات في لا ليكتور، بكثرة ما كنقلبوا في الديكسيونير، بكثرة ما كان يعني نديروا دي ليكتور، هادو كيدخلوا لينا للراس. نقولوا انها كنقولوا لاوتور، بعض المرات كاع ما كتكونش عارف القاعدة، ولكن كدي انت تكون المسائل ديالك صحيحة، لان كما قلتي يعني قريتي بزاف تا وليتي عارف في القرايه ديالك غادي تلقى المسائل هي هذه. دونك قلنا اش اسبيري با ديليزيون با دو ليزون. الليزيون سيتادير لي دو مو تكتبوا كلهم، لا هوتور ما كديرش لابوستروف، با دو ليزون سيتادير هنايا تري هو عالي جدا، تري هو عالي جدا. ما كنقولوش تغيزو تريزو كنديروا واحد زاد واحد لا ليزون هنا، لا كنقولوا تريو تريو تريو. هنايا اش موي بالعكس كتكون لي ليزيون وكتكون لا ليزون، يعني كنحذفوا لا لتر اخر لتر في لو بروميير مو وكنديروا لابوستروف لوم لا ليزون، سيتادير بحال كتقرا كلمه واحده، هما عندك جوج كلمات، عندك لي وعندك اوم، كنقراو لي زوم لي زوم، كنديروا واحد لا ليزون لي زوم بحال واحد لا لتر زاد، كتسمى واحد لو سون زاد، واحد الصوت زاد، لي زوم لي زوم. دونك فيت اتونسيون افيك لا لتر اش، قلنا راه ما كتنطقش جامي في الديبي ديال الكلمه، اش في بدايه الكلمه ما كتنطقش، ولا كاين جوج حالات، يا اما اش اسبيري ما كنديروش فيها إليزيون، با ديليزيون با دو ليزون، داكشي اللي كان عندك تكتبو، ما كتحذف حتى حاجه وما كديرش لا ليزون. لاوتور تري هو، اش موي هنايا كاينه إليزيون وكاينه لا ليزون، بحال لوم لي زوم. ولكن هاد الامور بويسك ما كايناش شي قاعده اللي تتقول لك ها يعني كيفاش كنعرفوا هاد الكلمه راه اش مي ولا ما كايناش. avec l'habitude ce sont des choses qu'on peut apprendre par l'habitude bien sûr de la lecture. donc بعد ما شفنا اش في بدايه الكلمه، دابا غنشوفوا اش la prononciation de h à l'intérieur d'un mot. اذا النطق ديال لا لتر اش داخل الكلمة. هنا قلنا سي بلس اش كتقرا ش اش، هذا اش. كاين ش ان شا ش كتسمع واحد لو سون ش ان شا، سي اش ان شا قط. اون موستاش اون موستاش شارب moustache. Donc C plus H, le son ch. Moustache, chat, un chat, une moustache. P plus H, F, une pharmacie, une pharmacie, une pharmacie. صيدلية. Un paragraphe, un paragraphe. ملي تتقرا واحد النص فيه فقرات، فيه لي باراغراف دي باراغراف. دونك هنا عندك ان باراغراف باراغراف ان باراغراف فقره، ها هي بي مع اش تتقرا اف. On trouve fréquemment un H qui se ne prononce pas dans des mots du grec. On trouve fréquemment un H qui se ne prononce pas dans des mots du grec, c'est-à-dire غالبا تنلقاو هاد لا لتر اش ما كتنطقش في الكلمات اللي الاصل ديالها لاتيني في اللغه الفرنسيه. لاتيني يعني اصل الكلمات جاي من اللغه اللاتينيه. عاد يعني في تطور اللغه الفرنسيه لا قرينا التاريخ ديال اللغه كيفاش طورات وكيفاش تا هاد الكلمات بهاد الطريقه اللي كيتكتبوا بها دابا. دونك ليكزامبل عندنا تياتر فوالا ان اش ولكن ما كتنطقش. ne se prononce pas. On ne prononce pas le H. Vous avez
théâtre, masrah. Rythme, un rythme, rythme. كاينه اش ما كنطقوش rythme. وتيره. thé, شاي. Donc, on va passer à la consonne G. G, c'est comme la lettre F, c'est comme la lettre B. En français, G est une consonne fricative. Se prononce G comme dans joue ou jardin. C'est-à-dire, c'est une. ما فيهاش هي ما كيتبدلش الصوت ديالها كتولي ك ولا كتولي كا ولا كتولي ج كتبقى جي. C'est une lettre fricative. إذا في اللغة الفرنسية يعتبر جي لا lettre جي حرفا ثابتا واضحا كما في إذا jouer يلعب هذا c'est un verbe. Un jardin حديقة. C'est-à-dire درتيه مع أي حرف اللي جاي حداه هنا تيبقى جا جو جي جو جي. Donc c'est comme la lettre F, c'est comme la lettre B. La lettre G se prononce parfois dj, dans des mots empruntés à l'anglais tels que jacket, jet ski, jazz, لأن هاد jet ski و jacket و jazz الأصل ديالهم جايين من اللغة الإنجليزية، يعني هما كلمات داخلة على اللغة الفرنسية وبقات لا برونونسياسيون ديال لونغلي. جاز، جيت سكي. دونك هادشي اللي كاين، هذا هو الدرس ديالنا اليوم. نتمنى انكم فهمتوا بعض الامور في النطق ديال هاد يعني لي كونسون. اذا دائما في اخر الدرس تيكون واحد جوج تمارين. دونك l'exercice numéro 1, cherchez la signification des mots suivants dans votre dictionnaire. ابحث في معجمك عن مدلول الكلمات التالية: un régime, naviguer, un figuier, une langue, une habitude. Qu'est-ce qu'on va chercher? La nature, يعني الطبيعة. واش féminin? Non, c'est pas féminin. La nature, c'est-à-dire, il s'agit d'un verbe. واش هو فعل، واش هو اسم، واش هو ضمير، واش هو verbe, pronom, préposition, ainsi de suite. Ou bien le genre, c'est un nom féminin, nom masculin. Ou la signification, qu'est-ce que signifie la définition du dictionnaire. L'exercice numéro 2, segmenter les mots suivants en syllabes. وجزء الكلمات التالية المقاطع الصوتية. دائما باش نقرا خصني ندير تجزيء، سورتو لكن في البداية ديال تعلم اللغة الفرنسية. Vous avez l'exemple هذا: moustache, moustache. Donc 3 syllabes، فيه 3 ديال لي syllabes، 3 مقاطع صوتية. moustache. Donc hérisson, hauteur, hirondelle, chaleur, géographie. غادي ديروا ليهم بحال هاد التقطيع هذا وتقراوهم باش يسهل عليك بالنسبة للناس لي ديبيتون. أنا جو مادريس aux débutants. Je m'adresse pas aux personnes qui ont déjà un niveau élevé. J'adresse seulement aux débutants. Donc, vous allez trouver les réponses dans les commentaires. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. إذن انتهى درسنا اليوم. شكرا لكم على انتباهكم. إلى درس لاحق إن شاء الله.